Na guys, oh. Naming hapon, guys. Nagpa-relax na si Aba, guys. Gikapoy. Kapoy siya panili, guys. Igutom. Yung mga unta, guys. Gitagaan siya biskuit siyang lola, guys. Sarap? Sarap? Lami? Ha? Gikapoy na si Aba, guys. Namingwit og avocado, guys. Oh. Oh. Apa dito sa taas, guys, avocado. Muha pa meron, guys. Mingwit. Kaya guys, oh! Oh. Baksa guys, oh! Oh, napa daw dito, guys, oh. Ito, oh. Ito. Daghan nagbunga, guys. Aba, guys. Gigutom. Gipaningot. Gutom ka? Ha? Unta, guys. Ibo ko kay ma. Hubo, ayaw kay nailamok. Anak lang. Paningot na na siya. Kapoy siya pamingwit og avocado, guys. Oh. Avocado, guys, oh. Kuha na mo ni sa ibabaw, guys. Kaya ng kahoy. Ikaw, kuha po doon. Nagibingwit na mo ni, guys. Kuhain ako ba? Bingwit sungkit di ay muramag ng isda. Bingwit. Na avocado, guys. Paningot. Igang. Bye-bye, guys. Bye-bye guys.